At saka si Sir napaka-pogi, ano? Napapasana all talaga, ano? Ano po pangalan? Ayun. Hindi po makita eh. Ayun guys, wag natin end yung video, nagpa-follow si Sir. Sir si John, Tol Macaloblad. Ayun, shoutout sa ating new followers. Ano pangalan ni Sir? Sander po. Edwin Sander, ang ating bagong followers. Ayun, maraming salamat kay Ma'am Gymnet. Napakagandang dilag, ano? Mapasana all ka. Sana all. Ano po pangalan? Pangalan po. Hindi ko po alam yung spell. Tol Macaloblad. T-O-L. Ayun guys, salamat na Sir. T-O-L space Tapos ano? Macaloblad, magkakadikit siya, Macaloblad. Makalo. Ay, kaapoy na. Ay, nadaanan ko sila Sir. Ay, shoutout ka na Sir. Anong lugar na to Sir? Ano po? Kasiglahan po sir. Sa Kasiglahan na. Kasiglahan na pala. Alam ko nasa Mindanao na ako ba? Sige, kanina pa ako lalakad na kaapoy na. Ay, pangalan niyo Sir. Ay, shoutout ka na Sir. Ano? Nakapalaw ba kayo Sir? Hindi pa, papalaw pa lang. Ayun, papalaw po ng ating ibig ano, Tol Macaloblad. Ayun guys, shoutout ka na Sir. Ano? Habulan natin sa video na to. No? Maraming salamat. Ay, nakapalaw na si Sir. Ayan. Thank you po. Ayun, thank you. Thank you so much. Pakipalo po, Tol Macaloblad ano. Ayan kay Ma'am. Hello Ma'am, ano pangalan niyo Ma'am? Ha? Gymnet? Gymnet. Gymnet ano, pinagsamang gym. Tsaka net ano. Hindi ko pa alam yung spell eh. Tol, ayun, ay Ma'am, hello Ma'am. Hello po. Tol Macaloblad. Kaganda niyo na naman Ma'am. At saka si Sir napaka-pogi ano. Mapapasana all talaga ano. Ano po pangalan? Ayun. Hindi ko po makita eh. Ayun guys, wag natin end yung video, nagpa-follow si Sir. Sir si John, Tol Macaloblad. Ayun, shoutout sa ating new followers. Ano pangalan ni Sir? Sander po. Edwin Sander, ang ating bagong followers. Ayun, maraming salamat kay Ma'am Gymnet. Napakagandang dilag, ano? Mapasana all ka. Sana all. Ano po pangalan? Pangalan po. Hindi ko pa alam yung spell. Tol Macaloblad. T-O-L. Ayun guys, salamat na Sir. T-O-L space Tapos ano? Macaloblad, magkakadikit siya, Macaloblad. Makalo. Macaloblad. Yung Tagalog ng Macaloblad mismo. Ito po. M-A. Ito po. Ayun. Yun. Ayan, apalaw. Yun po. Ayan guys, ups. Ayan guys, bilang patunay. Ayan, salamat. Nag-follow si Sir sa ating FB page. Thank you. Salamat Sir, naman napakaraming shoutout sa inyo na. Ayun. Guys, muli, thank you for watching. Ito natin videos. Abangan niyo masunod na video natin. Salamat ka na Sir, shoutout sa kanila. At sa mga kagandang dilag na ito. Ano? Thank you for watching. Thank you po. Ayan guys, salamat ng marami. Another one. Ay, nadaanan ko sila Sir. Ay, shoutout ka na Sir. Anong lugar na to Sir? Ano po? Kasiglahan po sir. Sa Kasiglahan na. Kasiglahan na pala ako. Anak ko nasa Mindanao na ako ba? Sige, kanina pa ako lalakad na kaapoy na. Ay, pangalan niyo Sir. Ay, shoutout ka na Sir. Ano? Nakapalaw ba kayo Sir? Hindi pa, papalaw pa lang. Ayun, papalaw po ng ating ibig page ano, Tol Macaloblad. Pangalan niyo Ma'am? Gymnet po. Ha? Gymnet. Gymnet? Gymnet po. Gymnet ano, pinagsamang gym. Tsaka net ano. Hindi ko pa alam yung spell eh. Tol, ayun, ay Ma'am, hello Ma'am. Hello po. Tol Macaloblad. Kaganda. Ma'am, at saka si Sir napaka-pogi ano.